जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिम्पल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनावाना छे गोળ चूरमाना लाडवा। परफेक्ट रीत अने परफेक्ट माप साथे आज आपणे बनावाना छे गोળ चूरमाना लाडवा। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब करजो। तो लाडवा बनाववानुं शरू करीए गोળ चूरमाना। तो तेना माटे अहीं मैं लोट लई लीधो छे लाडवा बनाववा माटे। आ लोट में घऊंनो दरदरो लोट लीधो छे, जे आपणे नॉर्मली घरमां भाखरी बनावता होईए छीए ते लोटनो मैं उपयोग करवानो छे तमारे। हवे आपणे अहीं 2 मोटी चमची जेटલું મોણ एड करी देशुं। अहीं मैं 2 मोटी चमची जेटલું तेल एड करी दीधुं छे अने हवे लोटमां मिक्स करी देशुं। मोण नाखवाथी तमारा जे मुठिया तरती वखते काचा नहीं रहे अंदरथी अने सरस रीतना तराई जशे। तो अहीं सारी रीतना मैं मोण छे ते मिक्स करी दीधुं छे लोटमां, तमे जोई शको छो। हवे आपणे गरम पाणीथी लोट बांधी लेशुं। नॉर्मली गरम पाणी लेवानुं छे तमारे, जेटલું आंगળી डूबे तेटલું तमारे गरम पाणी करी लेवानुं छे। गरम पाणीथी लोट बांधवानो छे अने लोट छे ते कठण बांधवानो छे, ढीलो नथी बांधवानो। जेवो भाखरीनो लोट आपणे होय छे तेवो लोट बांधवानो छे। लोट ढीलो हशे तो तमारा मुठियामां तेल चढ़ी जशे, ए वातनी खास ध्यान राखजो। हवे आपणे कठण लोट बांधी लीधो छे, जेवी भाखरी बनावता होय छे तेवो ज लोट बांधीने मैं तैयार करी लीधो छे। हवे आपणे मुठिया बनावी लेशुं। तमे मुठियानी जग्याए तमे भाखरी बनावीने पण तरी शको छो, पण अत्यारे हूँ मुठिया बनावीने ज तरूं छुं। एकदम नानी साइजमां मुठिया बनाववाना छे, बहु मोटी साइज नथी करवानी, नहीतर तमारा मुठिया छे ते अंदरथी काचा रही जशे। आवी रीतना मुठियो बनावीने तमारे आंगળી छे तेनी वडे आवी रीतना दबवी देवानुं छे, जेथी अंदर खाडा थई जाय अने सरस रीतना तमारा मुठिया छे ते तळाई जशे तेलमां अने अंदरथी काचा पण नहीं रहे अने तेल पण नहीं चढ़े। तो बधा ज लोटना आवी रीतना मुठिया छे ते तैयार करी लेशुं। तो अहीं बधा ज मुठिया मैं बनावीने तैयार करी लीधा छे, तमे जोई शको छो। हवे आपणे आ मुठियाने तरी लेशुं। तो अहीं गरम तेल थई गयुं छे। हवे एक एक मुठियुं करीने नाखीने आपणे ते तरी लेशुं। गैसनी फ्लेम एकदम लो राखवानी छे, जेथी अंदरथी काचा न रहे अने सरस रीतना फ्राय थई जाय। जो तेल बहु आवी गयुं होयशे तो तमारा मुठिया ओम ब्राउन थई जशे अने अंदरथी काचा रहेशे, ते वातनुं खास ध्यान राखवानुं छे। एकदम लो फ्लेम पर तमारे तळवाना छे। मुठिया तराता 3 થી 4 मिनिटनो समय लागे छे। हवे आपणे झारानी मददथी मुठियाने पलटी देशुं। जेथी बधी साइड आपणा मुठिया छे ते सरस रीतना तळाई जशे। तो तमे जोई शको छो आपणा मुठिया छे ते बधा ज तळाईने तैयार थई गया छे। हवे बधेला मुठियाने पण आपणे आवी रीतना तरी लेशुं, फ्राय करी लेशुं। तो बधा ज मुठिया मैं अहीं तरी लीधा छे। मुठिया तराता 15 मिनिट जेटलो समय लाग्यो छे। तमे मुठियानी जग्याए तमे भाखरी बनावीने पण फ्राय करी शको छो। हवे आपणे मुठियाने ठंडा थवा देवाना छे थोड़ीक वार। ठंडा थई जाय त्यार पछी आवी रीतना आपणे तेने टुकड़ा करी लेवाना छे। तो अहीं टुकड़ा थई गया छे। हवे आपणे मिक्सरमां आने आपणे दरी लेशुं अथवा आने आपणे लोट बनावी लेशुं मिक्सरमां काढीने। तो अहीं मिक्सरनुं जार लई लीधुं छे अने अंदर मुठिया आपणे जे भूको करेल छे ते उमेरी दीधो छे अने हवे आपणे मिक्सरमां तेने दरी लेशुं। तो तमे जोई शको छो लाडवा बनाववा माटे चूरमुं छे ते तैयार थई गयुं छे। आवी रीतना झीणुं चूरमुं तमारे तैयार करवानुं छे लाडवा बनाववा माटे। अहीं मैं बधुं ज चूरमुं तैयार करी लीधुं छे दरीने। हवे आपणे गोળ घीनो पाक लई लेशुं। तो अहीं मैं जे प्रमाणे तमारे चूरमुं होय ते प्रमाणे तमारे लोट लई लेवानो छे।
તો અહીં મેં ગોળ લઈ લીધો છે। હવે આપણે એમાં ઘી એડ કરી દઈશું। ગોળ ડૂબે તેટલું તમારે ઘી એડ કરવાનું છે। જે પ્રમાણે તમારે ગળ્યા કે મોળા ખાવા હોય તે પ્રમાણે તમારે ગોળ લઈ લેવાનો છે। અને હવે આપણે લો ફ્લેમ પર એકદમ હવે આપણે પાયો લઈ લેશું ગોળ અને ઘીનો। તો પાયો આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આપણે ગોળ છે તે સરસ રીતે ઘીમાં ઓગળી ગયો છે। પાયો લેતા ફક્ત 2 મિનિટ જેટલો જ સમય આવે છે। એ વાતની ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે પાયો છે તે બહુ કડક ન આવી જાય, નકર તમારા ચૂરમાના લાડવા કડક થશે। પાયો એકદમ આપણે હળવો જ લેવાનો છે લાડવા બનાવવા માટે। આવી રીતના ફીણ થવા માટે એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે તમારો પાયો છે તે આવવા માંડ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો સફેદ ફીણ થવા માંડ્યા છે। આપણો પાયો છે તે આવી ગયો છે। હવે એકાદી મિનિટ હલાવીને આપણે લઈ લેશું ગોળનો અને ઘીનો પાયો। તો પાયો તૈયાર છે આપણો। હવે આપણે લઈ લેશું અને અહીં ચૂરમું છે તેમાં એડ કરી દેશું આપણે પાયાને અને સારી રીતના હવે બધું જ આપણે મિક્સ કરી દેશું ચૂરમું અને ઘી ગોળનો પાયો। તો અહીં સરસ ચૂરમું તૈયાર છે। આવી રીતના મેં ટૂલ્સ લઈ લીધું છે। લસણિયા લાડવા બનાવવાના છે આપણે ગોળ ચૂરમાના। તો થોડું થોડું આવી રીતના કરીને હાથની મદદથી દબાવીને આપણે લાડવો છે તે તૈયાર કરી લેશું। તમે હાથની મદદથી પણ લાડવો તૈયાર કરી શકો છો, પણ હું અત્યારે લસણિયા લાડવા બનાવું છું તો આ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરું છું। તો બધા જ લાડવા આવી રીતના આપણે તૈયાર કરી લેશું। હાથની મદદથી દબાવવાનું છે જેથી લાડવો છે તે સરસ મિક્સ થઈ જાય અંદર મશીનમાં।